godišnjica. Pjesma se zove Najveći. Kaže najveći. Veliki su i kitovi, i slonovi, i prekooceanski brodovi. Veliki su i mostovi, i piramide, i nebeski svod. Ali najveći ipak, neka vas ne čudi, najveći su uvijek ljudi. Večeras je s nama ovdje jedna velika psihologinja, poznata, priznata, jednostavna i važna. Uživajte. Hvala lijepa. Evo ravnateljica me skoro rasplakala kako me dirnula i sa ovom prekrasnom pjesmom i sa ovim pohvalama. Mislim da kad vas ovako neko pohvali, znate po mene večeras, odmah to što ste čuli spremite. Treba će. Neka će neko nešto reći loše. Znate, a vi se sjetite onda kako vam je neko nešto rekao lijepo. Mene će ovaj dan u Cavtatu i u vašem kraju, u Čilipima, ovaj dolazak avionom u ovaj kraj ostati zbilja u jednom velikom sjećanju, jer se u tako malo sati tako puno lijepih stvari dogodilo. Prvo smo nas dvije došle do škole, pa u školi smo govorili učiteljima, pa smo se onda nas dvije družile i to druženje je završilo u muzeju, tako da sam vidjela i predivni muzej i jednu krasnu izložbu konavovskih obitelji, nošnje, na dva načina, u originalu i na prekrasnim fotografijama. I sad sam evo s vama i htjela bi s vama podijeliti neka moja razmišljanja o tome šta to rade, šta mi psiholozi radimo, čime se to mi bavimo i šta je to psihoterapija. Znate, ima jedno pitanje koje mi skoro svi postavljaju i onda ja na to pitanje odgovaram s jedne strane da sam napisala 10 knjiga, s druge strane da četvrtkom na radiju uvijek nešto pričam, 9 godina, 11 mjeseci, svaki četvrtak radio emisija. I sad meni urednica govori, znate šta je s našom avanturom? A ja sam mislim dosadle, Bogu i vragu, jel? Gotova je. A ona meni kaže, produžili su nas za pola sata. A ja kažem, yes, super. Tako da smo sada četvrtkom od 18:35 do 19, ne više do 19:30, nego do 20. Mene znaju ljudi ovako zaustaviti kad idem po Zagrebu i u blizini Zagreba u jednoj kućici gdje moja kćer ima neki mali kućerak od 5 za 5, samo prostorno malo, ali po bogatstvu jako puno, jer je priroda okolo divna i ja tamo uživam i onda sad imam najnoviju igračku da tamo snimam neke video, male kratke uratke, a i sad sam odlučila kud god dođem da snimim video, jer znam da kad to stavim na YouTube da će puno ljudi gledat. Jer mene ljudi pitaju, zaustave pa hvale pa nešto, ja kažem pa me slušate na radiju. Pa nemam radio, pa ste me gledali na televiziji, pa ne gledam baš televiziju, pa ste me vidjeli kod Stankovića, tamo me puno ljudi vidio, pa baš tu nedjelju nisam gledala. Pa šta vi gledate? YouTube. Ja kažem, dobro ste mi rekli. I sad vam ja samo pišem ove obične papiriće i na njima piše YouTube i svi ste pozvani da bacite pogled. Ako vam se sviđa, kliknite subscribe, ne boli, ne plaća se. Ako vam se ne sviđa, poljubite i ostavite, šta ima veze, jel? Nekome će se svidjeti. Do sad 4500 ljudi je vidjelo. Eto, tako, evo, ovo da se malo predstavim, a sad da kažem to što sam htjela, u stvari, čime sam htjela početi, šta smo mi psiholozi i šta mi radimo. I šta rade psihoterapeuti, znate, naša psihološka struka je bliska jednoj drugoj struci, koju vi svi pogađate, koja je psihijatrija, ali mi psiholozi, mi vodimo računa o zdravom dijelu ličnosti. Mi kad komuniciramo, mi komuniciramo sa tim zdravim dijelom ličnosti. A psihijatri su oni koji drugi,
Međutim, psihijatri i psiholozi znaju dobro surađivati, nadopunjavati se, a postoji još jedna treća struka. Psihoterapeuti. Oni su ili psiholozi, ili psihijatri koji su to specijalizirali, ili su neke druge struke, ali ih je nešto povuklo u tom smjeru. Sad, kako je uvijek dobro, svaku stvar prvo objasniti pomoću neke šale, tako ću i ja napraviti. Vi nećete zamjeriti ako ja kažem ovako neku prostu riječ, vi ste svi punoljetni, jel? Ne škodi ništa. Dakle, bilo dva prijatelja, inako se sretnu i on kaže, prijatelj, pa šta ti je, sad si nikakav. Ma kaže, pusti, teško mi je, ma što ti je, ma teško mi, ma šta? Kakav mu gače. Pa je, stvarno je nezgodno. Nego, znaš šta bi ti ja preporučio? Ajde na neku psihoterapiju. I krene čovjek kod psihoanalitičara i prođu 4 duge godine. I sretnu se njih dvoje. I ovaj ga pita, vidim te veseloga. Pa kako si? Ma kaže, ma dobro sam. Pa je ti pomogao? Ma puno mi je pomogao. Pa kako ti je pomogao? Pa kaže, je kakav? Ali znam od čega mi je. I onda mu je on ipak rekao da ide kod nekoga drugoga. I on je išao kod realitetnog terapeuta i prošle su 2 godine. I sretne ga i kaže, dobro si, vidim. Pa jesam, kaže, pa je ti pomoglo? Pa je, puno mi je pomoglo. Pa li kakaš? Pa kakam? Ali više nije briga. I onda je prošlo još godinu dana, čovjek je išao kod kognitivno-behavioralnog terapeuta. I sreo prijatelj kaže, od kad te god znam, nikad nisi bio takav, stvarno si dobro, sigurno više ne radiš ono u gaće. On kaže, radim, ali znaš šta, terapeut mi je rekao da kupi gumene gaće. I na tragu toga vica ja sam ovako razmišljala. Idem ja vama svima napraviti gumene gaće. Tako ja smatram da je ova knjiga. Ja sam ovu knjigu posebno danas donijela radi toga da je poklonim Ani za ovaj naš susret i za njezinu dobru volju. Hvala. A kako je ona napisana? Koja se ideja krije iza te knjige? Da ima nešto što ne pita, ne čeprka, ne kopa po duši, nego na jedan drugačiji način proba one sve muke i boljke malo smanjiti. To je ta ideja. Kako sam došla do toga da to bude neko vježbanje. Svi govore vježbaj i sad ja vidim jednoga čovjeka na televiziji. Ovako isto elegantno popunjen ko ja, samo bio ovako crno obučen i tu mu piše ja da vježbam. I ja kažem, ima nas koji ne volimo vježbati, ali daću ja neke vježbe. I tako vam ja jednu po jednu. Znate koja je ideja bila? Između ostaloga. To su uvijek 3 izvora svega što ja radim. Moja majka, kad je nama doma bilo nešto teško, govorila, a šta ćemo sad? A sveti moj Ante. Ona je disala i to duboko. I onda sam ja ovako razmišljala. Ma vidiš, svi nam govore diši 10 puta. Kao smiri se, broj do 10, diši. I ja vam nađem istraživanje da treba brojiti do 16. I ja skočim 2 metra uvis. Znate zašto? Jer se ja volim šaliti. A ja računam, kad se napiše sve u 16, to vam se u Zagrebu kaže Vudriga Blaž. A u mome Splitu se kaže Splite poludi.